बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शोहर को बदनसीब बनाने वाली औरत की 5 निशानियाँ। तो जितनी जल्दी हो सके इस औरत को तलाक दे दो। आज हम आपको बताएंगे उस औरत की क्या निशानियाँ हैं। ये वीडियो मर्द हजरात लाजमी सुने। अगर आप शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं या आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो इसमें ये निशानियाँ लाजमी देखें। तो ये वीडियो आपके लिए है, हर उस मर्द के लिए है जो शादी करने के ख्वाब देख रहा है या किस लड़की में दिलचस्पी रखता है। तो आपको शादी करने के लिए कैसी लड़की से मोहब्बत हो गई है, तो आपको कैसी लड़की का इंतखाब करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी खूबियों को तरजीह देनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें जो उस लड़की में आपको महसूस हों तो आप उस लड़की को छोड़ने पर मजबूर हों। तो आज हम आपको बताएंगे चंद ऐसी ज़रूरी बातें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में हैं और ऐसी बातें आज तक कभी किसी ने आपको पहले नहीं बताई होंगी। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, हो सकता है कि आपने कोई गलत फ़ैसला किया हो, तो इस वीडियो को सुनने की वजह से आप उस गलत फ़ैसले से मुंह मोड़ लें और आपको एहसास हो कि मैं ये गलत करने जा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बीवी मिले जिसके मिलने से आपकी ज़िंदगी संवर जाए और आपको महसूस हो कि मेरी ज़िंदगी संवर गई है। तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपको ऐसे राज औरत के बारे में जो आपको कभी किसी ने पहले नहीं बताई होंगे। आपने इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है। आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को स्किप करने से पहले आपसे ये कहना ज़रूरी है कि ये हमने वीडियो और ये चैनल हमने यतीम गरीब बच्चों के लिए चलाया है जो हम अपने मदारस में पढ़ा रहे हैं। हमारे पास इतनी आमदन नहीं कि हम इसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके एक सब्सक्राइब करने से इनके लिए एक सदका जारिया हो जाएगा और आपको आज तक ये वीडियो जितनी देर चलती रहेगी इसका सवाब भी मिलता रहेगा और आप शरीक होंगे एक नेक काम में जिसका सवाब इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। तो देर किस बात की, आएँ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नाजरीन, हदीसे पाक में आता है कि हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में फौत हो कि इसका शोहर इस पर राज़ी है तो वो सीधा जन्नत में जाएगी। नाजरीन, आप क्या जानते हैं कि शोहर और बीवी की बुनियाद किस चीज़ पर रखी जाती है, किस तरह एक दूसरे के दरमियान में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और रिश्ते का मजबूत कैसे किया जाता है। तो जानते हैं इन चीज़ों के बारे में और इसके साथ साथ इस औरत के बारे में जो खुद बदनसीब होती है लेकिन शोहर को भी बदनसीब बना देती है। नाजरीन, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत से ख़ानदान होंगे जो अपने ससुराल वालों से अपनी बहू की वजह से, अपनी सास की वजह से तंग होते रोते होंगे। नाजरीन, आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपको कैसे निकलना होगा? ऐसे हालात में किस तरह ख़ुद को काबू पाना होगा और किस तरह गुजारा करना होगा? नाजरीन, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इस तरह होते हैं जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए, अगर एक साथ ना हो तो दूसरा भी तावन नहीं करता। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और चाहत पर कायम होता है। दोनों के सपुरद बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक के हकूक़ दूसरे के लिए फ़रज़ बनते हैं। बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर के फ़रज़ सर अंजाम दे, उसके बाल बच्चों की हफाजत करे और उसके घर की फ़र्ज़ अदा करे और अपनी इज़्ज़त की हफाजत करे, क्योंकि बीवी की इज़्ज़त शोहर के सरताज होता है और शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को किसी महफिल में किसी रिश्तेदार के सामने शर्मिंदा ना करे, इसकी बेइज्जती ना करे,
ناظرین، جب شوہر باہر اپنی بیوی ہونے کے باوجود جگہ جگہ منہ مارتا ہے تو بیوی کو بھی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس کی وجہ سے گھر چلنا بہت مشکل ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عورت کے بارے میں خود تو بد نصیب ہوتی ہے لیکن اپنے شوہر کو بھی بد نصیبی میں لپیٹ لیتی ہے۔ پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لمحہ بہ لمحہ طعنے مارتی رہتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، اسے کم آمدنی کا طعنہ دیتی ہے۔ جب عورت بات بات پر چلائے تو پھر شوہر اس عورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے راز ہر کسی کو بتا دے تو ایسا شوہر انتہائی بد نصیب ہے۔ ایسی بیوی تو مل گئی لیکن ہم راز نہ مل سکی۔ ایسی بیوی کا کیا کرنا جب اپنے شوہر کا راز نہیں رکھ سکتی، اپنے شوہر کی کہی بات کو برداشت نہیں کر سکتی، اس پہ عمل نہیں کر سکتی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ عورت جو ہر وقت بیزار اور ہر وقت روتی رہتی ہو، ایسی عورت بھی بد نصیبی لے کر آتی ہے، اپنے شوہر کا بٹھا بٹھا دیتی ہے۔ چوتھی وہ عورت جو اپنی شوہر کے خاندان والوں کو عزت نہ کرے، ان کے گھر والوں کی عزت نہ کرے تو وہ شوہر بد نصیب ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت نہ رکھے، غیر محرم کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، اس کی عزت کو جگہ بہ جگہ بکھیر دے تو ایسی عورت بھی بد نصیب ہے اور اپنے شوہر کو بھی بد نصیبی کے گھٹا میں کھڑا کر دیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی موڑ پر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے، اس سے علیحدگی کرنی نہیں چاہیے۔ ضروری نہیں کہ یہ نشانیاں سوچ کر آپ فوراً ہی طلاق دے دیں، بلکہ اسے پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی نے کچھ برا کیا ہو تو اسے پیار سے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو اس سے علیحدگی اختیار کرو، یعنی اس سے اپنا بستر الگ کر لو۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر سوچ سمجھ کر طلاق دو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے۔ اگر تم نے کچھ کام لینا ہے تو اس ٹیڑھے پن سے بھی کام لے سکتے ہو۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیچیدگی کا مسئلہ بیان فرما دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں نے ہماری ویڈیو کو سنا اللہ تعالی انہیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، ان کے والدین کا سایہ تا دیر ان پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہر کسی کو اپنے کرم کی تجلیوں میں محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔